Ang challenge natin ngayon ay jumbled words, name of animals. Okay? Okay! Una si Aika. Panalo ng 100 pesos. Aika. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Hindi alam, ikaw. Squirrel. Tama, squirrel. Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Cheetah. Ano? Cheetah. Cheetah. Cheetah, tama. Nala. 5, 4, 3. Ano? Zebra, tama. 5, 4. Kangaroo. 5, 4, 3. Donkey, tama. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi rin alam. Ikaw. 5, 4. Leopard. Ano? Leopard? Mali. Elephant. Elephant. Tama. Elephant. Elephant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Rabbit. 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Hindi alam. Ikaw. Ikaw. 5. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot, Angel. Hindi alam. Ikaw. Chris. 5, 4, 3, 2, 3, 2, mali, si Orchin. Mali. Si Orchin, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot, hindi alam. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Hindi ba kasagot? Ikaw. TV na. Kaya niyo. Dali lang yan. 5, 4, 3, 3, unicorn. Animals ba yung unicorn? Sa fantasy lang yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. 5, seahorse. Mali. Sino ba muli? Sino last? Sino last? Ako. Siya. Rabbit. Si Rabbit. Diyan. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Last kay ano? Kay Ron. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Last kay Ron. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Rhino. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Tama sagot ay rhinoceros. Sayang. JM. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5. Sagot to. Hindi, octopus. Mali. Octopus. Okay ka. 5. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Madali lang yan. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tusino. Ikaw. Ostrich. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3. Bonsai. Bonsai. Animals bonsai. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Bison. Tama. Bison. Alright, napakadali niyan. 5, 4, 3, 2. Penguin. Tama. Diyan. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Dali lang yan. 5. Padrol. Mali. Rapdoll. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dolphin na naman. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Angel, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. May sumagot na niya kanina pero mali. Hindi alam. Ikaw. 5, 4. Leopard. Galing
5, 4, 3, 2, Raccoon. raccoon. Oh, napakadali nito, Maika. Imposible hindi mo sagot yan. 5, 4, Puma. Tama. Puma. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hala, mais. Ang haba ng letra niyan. Haba ng words niyan. Agaw. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Agaw. 5, 4, 3, 2, 1. Ang dali lang yan. Alam mo na. Yan. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Madali lang yan. 5, 4. Anak. Hindi alam. Ikaw. Chimpanzee. Chimpanzee. Tama. Next. Ron, madali lang yan. 5, 4. Ano? Koala. Koala. Tama. Koala. JM, madali lang yan. 5. Ano? Asin. Asil? Mali. Asil. Mali. Ikaw, ano? Ano? Seal. Tama, seal. Angel, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam, sayang. Ikaw. Hedgehog, tama, hedgehog. Nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magkamukha lang yung dalawa. Sagot na. Wala na, hindi alam. Ikaw, Maika, magkamukha lang yung dalawa. May hedgehog. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. Ano, yan sis. 5, 4, 3, 2, 1. 5 kunor, mali. Ikaw. Hindi rin alam. Ikaw. 5. Ano? Europin, mali. Hala. Europine, mali. Ikaw. Python 4. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Porcupine. Ano? Porcupine. Porcupine. Ano? Porcupine. Porcupine, tama. Porcupine. Last 5. 5, 4. Jaguar. Jaguar. Tama, Basic. Jaguar. Last 4. 5, 4. Gorilla. Mali. Di alam, ikaw. Angel, 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Ikaw, ano? 5, 4, 3. Tagorilya. May letter T yan, hindi yan gorilya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw, Maika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Gorilliyat. Ikaw. Inseso. 5. Ano? Gloriat. Ano yun? Loriat? Para nagis pagkain ng choking, Ikaw. Tagorilya. Mali nga yun, Ikaw. Lagariot. Ikaw. Lagariot. Mali. Hindi alam. Ikaw. Lloyd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Orgilyata. Mali. Gulayat. Mali. Laskay. Laskay. Laskay Ron. 5, 4, 3. Tagorilya. Tama sagot ay alligator. Last 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Tran. Mali. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3. Madali lang ngayon, Angel. 2, 1. Ano? Seran. Ano? Seran. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Ikaw. Ano? Crane. Ano? Crane. Crane. Tama, crane. Last one na. Wala na akong tanong. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. Ikaw. Brave. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Di alam. Ikaw. JB. 5, 4. Beaver. Ano? Beaver. Beaver. Tama. Babay na.